Ako si Gina de la Calzada. Naka-question sa imo para sa imo nay unsa klase sa paglantaw nimo sa internet, kagamit ba kag internet para makakuha og impormasyon or balita? Unsay mga rason nimo sa paggamit sa internet? Kuan. Daghan nga kuan, high-tech na karon. Bisan tuwa sa layo, ato silang maistorya. Kita maninahanglan di. Dali ra through internet, kuan kanang tas anang Gcash. So maninahanglan tag kwarta. Number 2. Nagapadayon pa ba ang mga tigulang sa paggamit sa indigenous media karon? Kung oo, sa klase nga indigenous media, example, mga old tradition, radio, barangay meetings, o herbal medicines. Unsay rason sa paggamit sa mga tigulang og indigenous media? Indigenous media pares anang kung magkuanta sa globa kanang kanang tambal nga mga binisaya nabi makita natin sa internet, di ba? Magkuanta sa itawag ni kanang mga binisaya ng mga tambal makuha mi nato diha sa internet atong mag-search lang ta. Tapos kung saan sa man nga indigenous nga hinabang ko sa tingin sa pagkano like example, mga tradition, old tradition, radio, barangay media, or herbal medicines. Herbal medicines. So, mga herbal medicines, makita na to through internet. Sa magkuan ta, mag-search lang ta sa internet. Makuha na to. Kanang sa mga indigenous, pilisan ta, makakuan sa internet. Pero kanang DSWD. Number 3. Unsay opinion nimo nay sa paggamit og internet para magpagkuha og impormasyon? Dali ra ba sa imo paggamit og internet para makakuha og impormasyon? Kung dili, unsay mga rason nimo nga nung dili dali sa imo nay? Dali na makakuha sa kanang mga kuan kay tawag ani kanang mga balita sa kuan kay para sa anang magnum biya kay kuan biya sila through internet biya sila kuan kanang ang tawag ana sa ilaha kanang nabiya sila social media biya kuan through internet kaya po nila mga balita makita nato sa online nila mga balita sa kuan magnum pero balita. Or mas ganahan ba ka na og gamit sa internet karon kaysa sa traditional media nga gagamiton ninyo sa una based sa imong experience na Mas maayo karon kaysa una. Kuan ra mo to sa una telegrama. Kaya karon high-tech naman kaayo. Kung manginahanglan tag kwarta, sayo ra mo gamit ang tag internet, Facebook para pangayo tag kwarta. Kasagawa. Number 5. Giunsa nimo nay sa paggamit og library nga source sa imong information? Tsada ba sa library? Daghan ba ka natun-an? Share sa amo anay kung asa ka naka-visit og library og unsa nga activities nga imong gibuhat sa pag-visit nimo ana nga library. Mas maayo kuan mas layo naman kayo muna kabutaan ko tag library diha ka lang ta sa internet na to mangita kuan mag-search. Number 6. Sa panahon karon nay asa mo gakuha og mga information or mga balita? Unsay maingon nimo nay sa pagkuha nimo og mga balita nga nay bag-o nga technologies, example ang mga cellphones or gadgets? Pero cellphones, na mga balita makuha na to. Kasi mga balita karong nagikidnap mo ito. Hindi tinoon nagikidnap. Mga fake news. Pero internet.
Number 7. Kung papilion mo sa mga klase nga media makakuha mo og information na asa mo mas ganahan sa karon ba nga mga media or sa una sa inyong panahon? Example, radio, newspaper, or television. Television, Facebook. Yan sa kuan sa Facebook ra o sa kuan diri sa una lahi. Newspaper man to sa una. Basa pa ka. Number 8. Yun sa yung pag-balance na ang modern digital media o traditional media para makakuha og impormasyon. Ang modern digital media kay karon nga panahon og traditional media kay ang sa inyong panahon na tay gamiton ba ninyo ang duha or mo pili ra mo og isa? Ang kuan. Balik tanan. Tarihan na lang tanan. Ayan ang tanan. Number 9. Sa inyong experience na unsay mga challenges ninyo sa paggamit karon nga modern digital media like mga gadgets o giunsa ninyo pagsulbad anang mga challenges na Panikura sila kung mga modern digital. Number 10. Sa gakakita nimo sa palibot na sa klase nga comfortable ka sa digital media nga murag ka connect ka sa traditional media. Unsay Sa gakakita nimo sa palibot na usa klase nga comfortable ka sa digital media nga murag ka connect ka sa traditional media. traditional. Thank you, Tay. Thank you, Tay. Para sa imo Binay, unsa ang panglantaw nimo sa internet? Nagamit ba kag internet para makakuha og impormasyon o balita? Unsa nga mga reason nimo sa paggamit sa internet? Ano, ibalo ko mga information sa about sa yung nakita ko sa katilimban. Nagapadayon pa ba ang mga tigulang sa paggamit sa indigenous media karon? Kung oo, unsa nga mga indigenous media, example mga old tradition ba, mga radyo ba, mga inana. Tapos unsay rason sa paggamit sa mga tigulang og indigenous media? Ang rason sa mga tigulang mga Gamit og mga daan nga mga Ako lagi ka ng mga sa FM, radio, ka ng mga inana. Kanagyapon kay labi na ang radyo, kay nara din sa parehas Cagayan de Oro, na yung mga IFM. Mga unsa na nga sa radyo, balita sa tibuok Cagayan de Oro, makaibalo ko. Unsa imong opinion sa paggamit og internet sa pagkuha og impormasyon? Dali ra ba sa imo ang paggamit sa internet para makakuha og impormasyon? Kung dili, unsa yung mga rason nimo nga dili? Nga lisod siya. Dali ra or dili? Dali ra. Dali ra siya no? So number 5. Mas ganahan ba ka na yung nagagamit sa internet karon dito sa traditional nga media? Based lang sa imong experience. Ako kay kalalihan. Kay ang media, wala man kay makita kay para sa radio. Wala kay makita nga mga binuang nga gibo sa para sa internet nga naay kay makita nga mga TikTok nga dili ni ganahan. Ang media madungog nimo mga insakto nga sinultihan diya sa radyo. Wala kay makita nga mga dili maayo nga gibang pagawas din na sa kuan sa internet or sa makita mo ba diya sa Facebook na dili ka ganahan og lantaw sa Facebook kay dili ka gusto lahi sa radyo kay madungog ra man nimo wa ka kay makita. Tala gid internet kay kay makita nga video. Ani? Sa panahon karon, asa mo gakakuha og mga impormasyon nga balita? Unsa yung maingon sa pagkuha nimo og balita nga na bago nga teknolohiya example sa mga cellphone or gadgets? Kasi ako maingon salamat makakuha ka pa sa yapon. Ako gapaminaw yapon ko sa radyo, sa mga balita din sa radyo kay sure ko nga kanang balita sa radyo naa din sa Cagayan de Oro kapag hitabo. Local. Oo. Kanang internet murag kinatibuk-an man na. Daghan na kayo. Daghan. Pinabang-an.
papiliyon mo sa mga klase nga mga media nga makuha mo og impormasyon, asa mo mas ganahan karon? Sa media, agar ka na sa mga internet, or sa mga radyo or newspaper sinauna? Ito mo mas piliyon nimo. Radyo, Radyo yapon. television. Ano yung number 8? Yun sa ninyo pag-balance, maminay sa mga modern digital media, sa mga bago, o sa mga karaan nga pagkuha og impormasyon. Yung sa ugbalan. Balanse. Doon ka magkakabalanse, ba di mo yung pagtanaw? Kapag pagpaminaw sa bago, sa daan nga mga man. Mabalansi man yun. Kaya nga no, ang kalahian lagi akong giingon, sa ako rin nadungog sa radyo. O lain man lang sa internet kay makita nimo. So, ano na ron? So, mabalansi man yun nimo kung may mga information labi na mga pangitabo nga kuan sa radyo, mga pangitabo nga tarong nilang kaisulti, pangitabo. Kung sa internet sa kana nga mga balanse na ko usahay na ay dili mao nga akong kakakita ba nga mga sila nga fake man to kuan man to kanang kuan ra man ka prank ra man ka kuan ra ka mana dili ko ganana Sa imong mga nagyan mo na yun, sa mga isod, mga challenges ito, mga kalisod yan yung nagyan sa paggamit sa internet. mga kalisod Oh. mga kalisod ko gamit sa internet kay dili mo sa tanan-tanan yung nga ako katunaan ang siguro yung mga lisod na wala na ako nagyan. Pero ang ako sa mga pagkuhan sa internet, kaya namang mag-post, mag-tanaw mga pictures, iyan na daw, sa mga news or fake news na kapita. Anyway, last question. Kung saan pagtabang ka sa komunidad na suportahan ang mga katigulangan na mas makomportable sa paggamit sa internet bitaw or mga digital media? Ako dili naman sa kung magamit man galing ng digital media, kanang sa internet, dili po ko gaabot ang mga pilak, mga isa ka oras, mga 30 minutos, dali ra. Kay tungod kay, dili pwede nga akong revision sa akong mata, makuhaan. Padaot. So, dili kay ganang Dali kay ko ana. So, munang kada oras na balita, katanaw ko sa TV, kapaminaw ko buntag sa radyo ng mga news, ano. So, para to, nice. Salamat kayo. Ang oras. Sabihin nay, unsay pangalan nimo nay? Iba. Iba. Kanang para sa imo nay, unsa klase ang paglantaw nimo sa internet? Gagamit ka bag internet para makuha og impormasyon or balita? Unsay mga rason nimo sa paggamit sa mga internet nay? Sa pagkamatuod lang ako dili wala ko makakuha ng internet kay wala man may internet. Ang ako makakuha ko kanang mga balita sa TV ra gyud. Kay TV ra may akong nakuanan. Sige nay. Ang ikaduwa na pangutanan nay. Nagapadayon pa ba ang mga tigulang sa paggamit ng indigenous media karon? Kung oo, unsang klase na indigenous media, example mga old tradition, radio, barangay, meetings og herbal medicines? Unsay rason sa paggamit sa mga tigulang og indigenous media? Padayon man gyapon ko og kuan sa mga indigenous nga kuan kaning balita. Kaya katabang naman gyapon na kaya nang mga tiguang na gud ni. Ang ikatulo na pangutana. Unsay opinion nimo nay sa paggamit og internet para sa magkuha og impormasyon? Dali ra ba sa imo ang paggamit og internet para makakuha og impormasyon? Kung dili, unsay mga rason nimo nganong dali-dali sa imo nay? Sa pagkamatuod lang wala dili ko makakuha og istorya nga bahin sa internet kay wala man gid ko makakuha og internet. Ang ako TV ra man gid ang akong galantawon sa kanang mga balita. Sige na, salamat. Ang ikaupat na pangutana, mas ganahan ka ba nay o gamit sa internet karon kaysa traditional media nga gagamiton ninyo sa una? Base sa imong experience nay. Sa akong experience, dili ko ganahan sa internet kay wala man ko maanad anang internet. Ang sa una pa nga kuan Ng mga nga gagamitan. kagamitan bahin para parehas anang mga TV ano mga
radyo. Oo. Yan, salamat. Ang ikalima na pangutana, giunsa nimo nay sa paggamit og library nga source sa imong impormasyon? Tsada ba ang library? Daghan ka ba natun-an? Share sa imo nay kung asa ka naka-visit og library og unsa nga mga activities nga imong gibuhat sa pag-visit nimo sa ana nga library. Wala namang kumukuan sa library, kay tigulang naman ko. Gawas og nag-eskwela pa ko, kay makadto kog library. Ang akong kuan lang nga, diara gihapon sa mga cellphone o sa radyo na ako makuan ang kaning impormasyon. Oo. Ikaunom na pangutana, sa panahon karon nay, asa nimo gakakuha ang mga balita o impormasyon? Unsay maingon nimo nay sa pagkuha nimo og mga balita nga naa nay bag-o nga technologies, example sa ang mga cellphone or gadget? Dili man ko katanaw ng gadget. Ang akong matanaw sa mga balita, kanarang TV. Mara. Ikasite na pangutana, kung papalion mo sa mga klase nga media nga makakuha og impormasyon nay, asa mo mas ganahan? Sa karon ba nga media or sa una sa inyong panahon, example radyo, newspaper o television? Karong panahon, karon nga panahon na moya mo gusto nga pamation kay kuan man. Dali ra nato mga kuan. Advance kayo ang kuan. Na TV, na cellphone, na radyo. Mas dali lagi Dahil sa una kay newspaper man sa lagi. una. Oo. Palit pa ka newspaper. Ayak ni mo malantaw. lagi. Ang karon TV. Ika-8 na pangutana, nay ang modern digital media o traditional media para makakuha og impormasyon. Ang modern digital media kay karon nga panahon ug ang traditional media kay ang sa inyong panahon nay gamiton ba ninyo ang duha or magpili ramos og isa? Nagpili lang mig isa, ang among gusto kanarang TV ug ang kuan cellphone. Kaya wala naman mi radyo, ang cellphone na lang ug ang TV. Ang ika-9 na pangutana, sa inyong experience nay, unsay mga challenges ninyo sa paggamit karon nga modern digital media like mga gadget o giunsa ninyo pagsulbad anang mga challenges nay? Sa akong pagkuan, dili man ko makakuan anang mga gadget ug ang mga cellphone. Kaya ang akong tan-aw nga balita sa TV ra man gyud. Kaya dili man ko kay baloan ang kuan gadget. Okay. O ang last nga pangutana, sa kakita nimo sa palibot nay, unsay klase nga comfortable ka sa digital media nga murag connected ra sa traditional media? Karong panahon na, murag giangay ko karon sa pamaagi. Komportable na kayo ko kaysa una. Oo. Sa una, kuan ba radyo ra. Karon na daghan mga kuan TV na cellphone. Og maora to, dagang salamat sa tanan.